जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। आज गोटे दुख विषय आपण समस्त को कहवाक जाऊँ आमर 8 पूर्व नौसेना अधिकारी को कतर सरकार फांसी दंडादेश शुणाई। कौन दोष करिसेंती आम भारत सरकार कौन पदक्षेप नेउछंती आउ सबुठारु बड़ कथा हेउची जे आम भारत में रोहुथिबा किछि लोक एही फांसी को लेकिन खुशी मनाउछंती। तेणु आमे अनुरोध करुचु आपण माने आम वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं प्रकृत घटना कौन आज आम टेक्निक करी विश्लेषण करके आपण सम्मुख रखु। दर्शक बंधु, प्रकृत घटनाटी कौन होइछि ना, छोट देश कतर अच्छी जहाँ साउदी अरब पाखे अच्छी जार लोक संख्या 26 लाख पाखापाखि हम। दर्शक बंधु, आमे विषयटी को सब बेले डिटेल्स रे कहबाकू चेष्टा करुचु। कम टाइम रे संपूर्ण तथ्य आपण मानक सम्मुख रे सर्वदा रखिବାକୁ चेष्टा करुचु। वर्तमान कतर सरकार आम भारतर 8 पूर्व नौसेना अधिकारी को डेथ सेंटेंस शुणाई, जहाँ आम भारत को वर्तमान विचलित करिछि। कारण कतर एवं भारतर संपर्क बहुत बढ़िया अटे। 25% भारतीय कतर को जाती काम करने से बेली यही जो 8 नौसेना अधिकारी को कतर केमिति पलाइले तो शीघ्र शीघ्र कहीदे विषयटी कौन है ना। दर्शक बंधु, भारतीय नौसेनार जो मैंने काम करती बहुत समय नेवी रहती ना, कारण कम एज रे काम करवा नौसेना भल होता है। पाखापाखि 52 वर्ष भितर रिटायरमेंट नहीं था। दर्शक बंधु, रिटायरमेंट पर भारतीय नौसेना काम करुवा सेना अधिकारी मानू किसी ना किसी प्राइवेट कंपनी रे मोटा अंकर सैलरी मिल जाए। से भली कतर एक कंपनी थिला जार ना अलधारा थिला। से कंपनी आम भारतीय जो 8 पूर्व नौसेना अधिकारी मानू चाकरी देथिले। एही अलधारा कंपनी रे काम कौन ना, दर्शक बंधु, यही कंपनी होची एक कंसल्टेंसी कंपनी। तो काम कौन रोचे, धरी नियंतु कौन सी देशर जासूस काम करने किंबा पंडुबी किंबा अस्त्रशस्त्र नुआ नुआ टेक्नोलोजी प्रयोग करने यही कंपनी विशेष भाव काम करें। तेणु अलधारा कंपनी भारतीय पूर्व नौसेना अधिकारी मानू सुजोग देथिला। कारण आपण मैंने जानते जे आम भारतीय नौसेना अधिकारी माने दक्ष होता। तो दर्शक बंधु, यही जो अलधारा कंपनी कतर थिला, इटाली एवं कतर मध्य चुक्ति होइछि जे इटाली कतर पाई बिना राडार वाला पंडुबी तैयारी करिवो। सही इटाली कंपनी जहाँकि कतर पाई काम करुला अलधारा कंपनी रे आम 8 पूर्व नौसेना अधिकारी काम करुले। से नौसेना अधिकारी मानू वर्तमान कतर सरकार डेथ सेंटेंस शुणाई। किंतु कतर कहवा कथा ये भारतीय नौसेना अधिकारी आमर जासूस करुले। किंतु दर्शक बंधु, आम भारत सरकार विदेश विभाग यही घटना को नहीं पूरा तत्पर हो उठी। किंतु कौन पाई एवं केउ प्रमाण आधार डेथ सेंटेंस शुणाइला कतर सरकार, भारतर विदेश विभाग एवं भारत सरकार जिते भी पचारुछंती कतर सरकार को, कतर सरकार बर्तमान नीरव रही। दर्शक बंधु, कतर सरकार कहीं आमर भारतीय 8 नौसेना अधिकारी को एमती फांसी दंडादेश शुणाइले ता पछे रही अनेक कारण। गोटे कारण होता है भारत सरकार जो भाव इजराइल को समर्थन करते सारा मुस्लिम देश भारत उपर प्रेसर पकाउं। आपण देखुना इजराइल केवल गणतंत्रवादी देश अटे, ता चारिपटे केवल मुस्लिम देश। आपण मानू एटीर कही रखा चाहूँ जे विश्वर 90% मुस्लिम देश रे गणतंत्र बोली किछि न था। सेमानंकर न्याय व्यवस्था एक छत्रवादी होता है। सेमानंकर मुख्य जहाँ शुणाइबे ताहा ही शिरोधार्य। आमे पूर्व वीडियो रे भी कहिथिलु जे मनीषपणिया ही प्रकृत न्याय व्यवस्था को बुझाए। आमे कहूनु जे आम देश रे सेवा करुथिबा 8 नौसेनांकर भूल न थाई पारे बोली। किंतु कौन भूल करिसेंती सेटा तो कह, हेले कतर सरकार किछि भी कहूना। आमर विदेश मंत्री एस जयशंकर मध्य लगातार भावे कतर सरकार संपर्क में अच्छा। कतर यही चरित्र सारा विश्व जानी सारे। 25 लाख आबादी जनसंख्या देश ठारू आमे जदि
କିଣିବୁନୁ କିଛି, ତାହେଲେ କତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ କତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜନେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି। କତର ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ଭାରତର କୂଟନୀତି ଆଗରେ ଅନେକ ଦେଶ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ କତର ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହୋଇପାରେ। କତର ଜାଣିଶୁଣି ଭାରତକୁ ଉସ୍କଉଛି, ତେଣୁ ନିଜ ଅସୁବିଧା କତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭୋଗିବ, ଏଥିରେ କିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର 8 ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନ ଛାଡ଼େ କତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ କତର ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହି ଫାଶୀ ଖବର ଯିଏ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ଅନେକ ଜୟଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ଫାଶୀ ଖବରକୁ ନେଇ ଖୁସି ବନାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଭାରତର ନିଜକୁ ଭାରତରେ ରହିଥିବା ନିଜକୁ କହୁଥିବା ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଲିବେରାଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଯୁବକ କିପରି ଅନ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଫିଲିସ୍ତିନ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ, ଫିଲିସ୍ତିନର ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫିଲିସ୍ତିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅଫଜଲ ହମ ଶର୍ମିନ୍ଦା ହେ ତେରେ କାତିଲ ଜିନ୍ଦା ହେ ନାରା ଦେଉଥିଲେ ଜେଏନୟୁରେ କିଛି ତଥାକଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭାରତରେ ଟୁକୁଡ଼େ ହୋଙ୍ଗେ, ମାନେ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମାନେ ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଶର ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଆସେ ଏମାନେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କାହିଁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ କଥା ଶୁଣି ଏମାନେ ଉଲ୍ଟି ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଟି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ 8 ଜଣ ଫାଶୀକୁ କିପରି ଆମେ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଆମ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଆମେ ବାହାରି, ଆମେ କହୁନୁ ଏଠି ସରକାରଙ୍କୁ ସପକ୍ଷରେ କରିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଟା ଦେଶର ହିତ ସେଇଟା ତ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେତକ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଆମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଏ ଦେଶରୁ ହଟେଇବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳକୁ ଆଣି ଆମ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପୁଣି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଛକୁ ଠେଲିଦେବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜେଏନୟୁରେ କୌଣସି ବି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହାର କେବଳ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, କୌଣସି ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀ ସେଠି ଆମ ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସି ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର କିମ୍ବା ଆଗେ ଦେଶ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ କାହିଁକି ଭାରତରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।